इनको पकड़ना, इनको डिस्पोज करना, इनको सजाएं दिलाना बहुत आसान है। हमारा काम है, हमारा कानून की गिरफ्त जब आ जाती है सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये चीज़ है कि इनके जो ग्रोह को पैरवी करते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, वो बहुत बड़े माफिया के लोग होते हैं। जो उनको पकड़ना, उनको काबू करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है। उन लोगों को सज़ा दिलाई जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, ये लोग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, इनका नाम निशानी ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं नोमान मकसूद। नाज़रीन, आप अपने घरों में मुलाजमत के लिए ख़वातीन को रखते होंगे और अक्सर देखा जाता होगा कि ख़वातीन अक्सर घरों के दरवाजे बजाकर और मुलाजमतें मांगती हैं और गदागरी के साथ साथ ये कहती हैं कि उनके घर में जो है हालात ऐसे हैं कि उन्हें मुलाजमत करना पड़ी है, तो मजबूरन आपको रहम दिली के साथ उन्हें अपने घरों में रखना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि वही ख़वातीन जिन्हें आप उनके ऊपर रहम खाकर या जो है उनको ये सोचते होंगे कि उनके घर के हालात पता नहीं कैसे होंगे और वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे होंगे, अपने घरों में मुलाजमतें दे देते हैं और यही रहम दिली कई बार आपको एक बड़े धोखे की सूरत में जो है वो सामने आती हुई नज़र आती है। इस्लामाबाद में भी इस तरह की सूरत हाल थी जिस पर CIA पुलिस ने एक कामयाब जो है कार्रवाई की, जिसमें 3 ख़वातीन और 2 मर्द गिरफ़्तार किए जो कि घरों में मुलाजमतों की आड़ में लूट मार करती थी। इस्लामाबाद पुलिस के जो CIA का डिपार्टमेंट है उसे ये टास्क मिला और हमारे साथ मौजूद हैं ASI तस्नीम, जो कि एक्सपर्ट कहलाते हैं इस्लामाबाद पुलिस के, ख़ास तौर पर जो धोखाधड़ी से लोगों के घरों में मुलाजमतें करने के बाद जो ख़वातीन लूट मार करती हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे इस गैंग की ये मासूम नज़र आने वाली ख़वातीन ने लूट मार की और CIA पुलिस कैसे इन तक पहुंची। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि कैसे जो है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ये गैंग और आप इन तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले हमारे पास ये मुकदमा ट्रांसफ़र हुआ था CIA में, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट की चोरी हुई थी। 70-80 लाख के राउंड अबाउट ये ज़ेवरात और पैसे, मोबाइल वगैरह ले गए थे। तो जिनके घर में ये लोग काम करते थे वहाँ पे इन्होंने ID कार्ड भी फेक नाम के दिए थे, नाम भी इन्होंने अपने एड्रेस नहीं सही बताए थे और उनको यही बार बार बतला रही थी कि हम मकरूज़ हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, गरीब हैं, हमने शादियाँ करनी है, हमारे पास पैसा नहीं। तो काफ़ी पैसे भी उनसे बटोरते रहे, काफ़ी सारा उनसे पैसा भी इन्होंने हासिल किया हमदर्दी की बिना पे। तो वो जब देखते रहे कि इनके पास काफ़ी तादाद में पैसे हैं, ज़ेवरात हैं, वो बेच लेते रही हैं। घर के अंदर ज़ेवरात का काफ़ी ज़्यादा ज़ेवरात थी, डायमंड थे। तो जो ही उनको मौका मिला तो वो चोरी करके यहाँ से भाग गए। तो हमने काफ़ी कोशिश की, मुतअद्दिद दफ़ा हमने इनके ऊपर रेड किए, वो नाकाम रहे। उसकी वजह ये थी कि इनको पकड़ना, इनको डिस्पोज करना, इनको सजाएं दिलाना बहुत आसान है। हमारा काम है, हमारा कानून की गिरफ्त जब आ जाती है सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये चीज़ है कि इनके जो ग्रोह को पैरवी करते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, वो बहुत बड़े माफिया के लोग होते हैं। जो उनको पकड़ना, उनको काबू करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है। वो लोग बज़ाहिर तो शरीफ लोग होते हैं लेकिन वो इनकी पुष्प नहीं करते हैं। वो काफ़ी सारे ऐसे अप्रोच वाले लोग होते हैं जिनको ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अगर उन लोगों को सज़ा दिलाई जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, ये लोग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, इनका नाम निशानी ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारी जो पुलिस वर्क करती है वो चोरों के ऊपर करती है, जो रस्सागीर है उनके ऊपर हाथ नहीं डालती। जब तक रस्सागीर नहीं पकड़े जाएंगे चोर कभी ख़त्म नहीं होंगे। मेरा शुरू से यही टास्क होता है कि रस्सागीर सबसे पहले पकड़ा जाए। चोर को तो सज़ा मिल ही जानी है, उसको तो पकड़ ही लेना है। जब रस्सागीर पकड़ते हैं तो काफ़ी सारा हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं, झूठी एप्लीकेशन देते हैं, झूठी ऐसी रिटें हमारे ख़िलाफ़ करते हैं। हमें जजमेंट हो रही होती है सारी चीज़ों की कि ये सिर्फ उनकी पुष्प नहीं होती है, उसके मकसद ये होते हैं कि ये लोग उनसे पैसा खा रहे होते हैं, उनसे गलत तल्लुकात बनाए होते हैं इन्होंने। तो हमारी आवाम को इन चीज़ों का कतई नहीं पता कि ये ग्रोह हमारे घर जो काम कर रहा है ये किस कदर माफिया है। इंटरनेशनल नहीं इसको कह सकते, नेशनल लेवल का ये माफिया है। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग चोरी करने के सिलसिले में कराची बाइयर जाते हैं, लाहौर बाइयर आते हैं, लाहौर में चलान याफ्ता, कराची में चलान याफ्ता, मुल्तान, बहावलपुर, बड़े बड़े शहरों में ये चलान हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। तो इसके बावजूद ये लोग रुके नहीं। उसकी वजह यही थी कि इनके माफिया को कभी किसी ने हाथ नहीं डाला। तो हमारा इंशाल्लाह सबसे बड़ा टारगेट यही है कि इनका माफिया है जो बत्ताखोर जिनसे पैसे लेते हैं, जिन्होंने पैसे इनसे खाए हैं, जो इनके
یہ پروٹیکشن دیتے ہیں, رٹے کرتے ہیں, پولیس کے خلاف تنگ کرتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا. یہ بتائیے گا تسنیم بھائی کہ ان کا رہن سہن کس طرح کا ہوتا ہے, اور جس طرح سے یہ پیسے کماتے ہیں, کئی بار ہم نے سنا ہے کہ یہ روٹین کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں, ایک جگہ سے نوکری چھوڑی اور اس کے بعد اس سے لوٹ مار کرنے کے بعد دوسری جگہ چلے گئے, سزائے جو ہیں وہ ملنے کے بعد دوبارہ سے پھر وہی کام کرتے ہیں. تو اتنا پیسہ سر یہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھتہ خور جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے رہن سہن کا؟ ان کا طریقہ کار اگر جب ہم نے بڑا کلوز ان کو دیکھا, بڑا شاہانہ طریقہ ان کا. ان کے اگر ہم ان کے لباس دیکھیں تو کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا ہم بھی اس طرح کے لباس خرید سکیں گے. بڑے مہنگے قسم کے ان کے لباس ہوتے ہیں, اور گھروں کی ان کی اگر دیکھا جائے تو یہ پرتعیش رہتے ہیں, اور ان کے پاس گاڑیاں اپنی ذاتی ہوتی ہیں. کبھی بھی یہ موٹر سائیکل, بائک, رکشے وغیرہ یوز نہیں کرتے. اگر کسی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, ان کے پاس اسپیشل چھوٹا سا کام بھی ہوگا گاڑی پہ جائیں گے, اور ان کے پاس موسٹلی کافی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں جو کہ کسی کو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ جو ان کے پیچھے بیگ ان کے لوگ کر رہے تھے, ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بغیر یہ لوگ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے جب تک رسا گیر کو نہ پکڑا جائے یا ان کو پوش پناہی والے بندے کو نہ پکڑا جائے. ضمانتوں وغیرہ کے لیے بھی ان کا پورا انتظام ہوتا ہوگا؟ وہ تو اس قدر ان کا نیٹ ورک اتنا فاسٹ ہے کہ ہم دنگ ہو جاتے ہیں. ہم جو ہی کورٹ پیش کرتے ہیں, چلان پیش کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کی بیل موو ہوئی ہوتی ہے, اور کوئی چانس نہیں ہوتا. ایک دن 2 دن کے اندر اتنی فاسٹ طریقے سے یہ اپنی بیلیں موو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جو شرفا لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ وہ بھی اتنی جلدی نہیں کرتے جتنا یہ لوگ کرتے ہیں. ان کے پاس بیک پہ بہت بڑا مافیا, میں ان کو بتانے میں مناسب نہیں ہے کافی سارا, لیکن ہمیں پتہ ہے اس چیزوں کو بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا تسنیم بھائی, خاص طور پہ ابھی تو آپ نے یہ کم از کم 5واں یا 6ٹھا گروہ آپ نے پکڑا ہوگا خواتین کا, جو ان جو خاص طور پہ اربن ایریاز کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور یہ لوٹ مار کرتے ہیں. تو سر یہ کن علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے زیادہ تر جو آپ نے پکڑے ہیں, اور ان کا جو گروہ ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں؟ یہ گروہ یہ زیادہ تر موسٹلی سب سے بڑے گینگ جو جڑا والے کے رہائشی ہیں, نیکسٹ ننکانہ, شیخو پورہ, جنگ, چنوٹ کے زیادہ تر موسٹلی لوگ ہیں. یہ نیٹ ورک اس طرح بناتے ہیں کہ یہ مسلم شیخ برادری سے کاسٹ کا ان کا تعلق ہے. وہ ان کا اگر جائیں اس علاقے جڑا کے علاقے میں جائیں, وہاں پہ کم از کم 15-20 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ ان کی آبادی ہے. تو وہ ایک کمپٹیشن ان کے اندر بن گیا. اگر ایک بندہ 20 لاکھ کی چوری کرتا ہے تو دوسرے کو کوئی بھی نہیں کرے گا, لیکن وہ ان کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کئی ایسے بندے بھی دیکھے ہم نے جو اس برادری سے ہٹ کے ہیں, وہ ان کو دیکھا دیکھی شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے, چوری کی 40 لاکھ لے آ گئے, چلو جی گاڑی لے لی, کوٹھی لے لی. یہ چیزیں دیکھتے وہ زیادہ ان کو کمپٹیشن. ٹھیک ہے تسنیم بھائی, یہ بتائیے گا کہ اس گروہ کی جو سرغنہ تھی وہ کون تھی, اور جو مرد تھے ان کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی؟ ہم نے سرغنہ کو بھی ان قریب گرفتار کر لینا اس کا, جو ان کو مختلف جگہ پہ مکان وغیرہ لے کے دیتا تھا, اور ان کو ٹریولنگ کے معاملے میں جب یہ ہم ریڈ 2-3 دفعہ ہم نے ریڈ کیا تھا تو ناکام ہو گیا تھا ہمارا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے جو بیگ تھے وہ کافی اپروچیبل لوگ تھے. جب ان کو ہم نے چلان کر دیا تھا اس کے بعد یہ لوگ ان کو فون بند کر دیے تھے. وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے ہمیں ان کو استعمال کیا, تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ ان قریب قابو. یہ جو 3 خواتین تھی سر اور 2 مرد تھے, ان میں سے ان کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی تھی؟ ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جو مرد تھے وہ موٹر سائیکل بائک پہ ان کو چھوڑنے جاتے تھے, لینے آتے تھے, اور جو لیڈیز ہوتی تھی وہ گھروں میں کام کرتی تھی, اور وہ ان کا کام یہی ہوتا تھا گھر میں ریکی کرنی اور چوری کر کے چلنا. ٹھیک ہے سر, آخری واردات میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ آخری واردات ان کی یہی تھی تنول کے ایریے میں. وہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ گولڈ اور ڈائمنڈ وغیرہ چوری کیا تھا, موبائل, نقدی. کیسے کیا تھا؟ وہاں گھر میں خواتین موجود تھی, تو وہاں جب کسی جگہ پہ آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ ان کا تالا وغیرہ توڑ کے چیزیں چوری کر کے لے گئے تھے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اور کافی سارا زیادہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر یہ وارداتیں ہو رہی ہوگی. اسلام آباد میں تو آپ نے کہا کہ ابھی کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے, اور آپریشن بھی کیا جا رہا ہے, اور ان کے نیٹ ورک تک پہنچنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن احتیاط کیا کرنی چاہیے اس سلسلے میں لوگوں کو؟ احتیاط تو اس کے لیے اب تو کافی میڈیا بڑا فاسٹ ہو گیا اس میں. اب ان کو کم از کم یہ ہمارے پولیس کے ڈیسک ٹاپ پڑھیں, پولیس اسٹیشن جس جگہ بھی جائیں اپنے اس ملازموں کو ساتھ لے جائیں, جا کے فنگر پرنٹ کرائیں, ان کا ڈیٹا ان سے کلیئر کرائیں, ان کو ویریفیکیشن کرائیں. کافی ایپس آ گئی ہیں جس پہ سرور ایپس بنی ہے, اس پہ ان کو سرچ کر لیں, اس پہ پتہ چل جائے گا یہ صاحب کا کرمنل ہے نہیں ہے. تو اس کے پولیس کے کافی سارے اس کے ڈیسک ٹاپ ہیں جہاں پہ آپ کو
मुफ्त सहूलत दी जा रही है, उस पर कम से कम ये इनको एक दफ़ा ज़रूर जाकर पुलिस से मदद ले लें कि कैसा ना हो कि क्रिमिनल हो। तो मैंने ऐसे कई गिरोह भी देखे हैं जो बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पे लोग होते हैं, सरकारी मुलाजिम होते हैं, लेकिन उनको जजमेंट नहीं हो रही थी कि ये किस बेस में आ रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा आई के इलाके में एक ऐसा गिरोह था जो ज़्यादातर बड़ी हाई लेवल पोस्ट पे लोग थे, तो उस पे उन्होंने वारदातें ज़्यादा करते थे और उनको नुकसान होता। हमें आइडिया तक शायद कोई ऐसे किसी गैर मुल्की एजेंसी के बंदे हों जो इसमें नुकसान पहुँचा रहे हों, तो लेकिन घर वालों को कतन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। ये ऐसा ग्रोह नेटवर्क ज़्यादा है जिस पे वो नशावर दे के वो वारदातें करते थे। ये आपने देखा कि 5 रुकनी गिरोह था जिसमें 3 खवातीन और 2 मर्द थे जो मुख्तलिफ तरीके से लोगों को लूटते थे। पहले जो है वो रहम की भीख मांग के, या फिर ये कहते थे कि उनके घरों के हालात ख़राब हैं जिसकी वजह से उन्हें नौकरी की अशद ज़रूरत है, बेरोज़गारी से तंग हैं, तो लोग उनको अपने घरों में रख लेते थे। और उसके बाद नतीजा क्या निकलता था कि पूरे का पूरा जो घर में सामान था, जेवर, पैसा और बाकी चीज़ें जो थे वो लूट के ये लोग चले जाते थे। तो इस पर सीआईए पुलिस ने कार्रवाई की है, उन 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है कि जो लोग अपने घरों में रखते हैं उसकी एहतियात आपने सुना ये सही तस्नीम से कि आपने जाना है, सबसे पहले पुलिस को रिकॉर्ड उनका देना है कि आप कोई मुलाजिम रख रहे हैं और इनका ये रिकॉर्ड है, इन जगहों से इनका ताल्लुक़ है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है या उससे पहले पुलिस को अंदाज़ा हो कि ये मुलजमान पहले से रिकॉर्ड याफ्ता हैं और आपको बर वक्त पता चल सके। और पुलिस भी अगर ऐसे लोगों को ढूंढ रही है तो उनको पकड़ना पुलिस के लिए भी आसान हो जाता है। तो इस केस के अंदर आपने देखा कि ये 5 रुकनी गिरोह को पकड़ना कितना मुश्किल था जिस तक पुलिस पहुंची है, और अभी भी इस नेटवर्क का जो सरगना है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की जानी चाहिए इस काम के अंदर, और किस तरह से की जाती है उससे मुतल्लिक भी आपको पुलिस ने आगाह किया। इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आप राय देना चाहते हो तो इसमें नीचे कमेंट कीजिएगा। इस्लामाबाद पुलिस से कोई सवाल पूछना चाहते हो, सीआईए पुलिस से कोई मुश्किल अगर पेश आ रही हो आपको, या फिर इन मुलजमान को आपने कहीं पर देखा हो, ये ख़वातीन और ये 2 मर्द अगर किसी ने देखे हों जो किसी के घर से फ्रॉड करके या लूट मार करके निकले हैं, तो उससे मुतल्लिक भी सीआईए पुलिस से सवाल कर सकते हैं आप। ये मुलजमान अब पुलिस ने जो है वो पकड़ने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है, इन्हें सज़ा हुई है। और इससे मुतल्लिक पुलिस का कहना है कि अगर और कोई मालूमात आपके पास हो तो पुलिस को आगाह कीजिए ताकि आपको भी इससे मुतल्लिक मालूमात मिल सके और इंसाफ फराहम किया जा सके। वीडियो से मुतल्लिक राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।